Hi guys. Ngayon lang ako nagsimula mag-vlog. Uy, nag-vlog ako ulit. Ayan, pinutin nyo lang yon 5. Ayan, ayan, 0. It's the net. Again and again. Hey guys, it's been a long time and welcome back to my vlog. It's the net guys. Matagal nyo na siyang din nakita. Tsaka si Biska. It's Biska. Matagal nyo nang din siya nakita. Let's go. Let's go. Guys. Guys, crush ko to guys ah. Ay, kasama ka na sa vlog. Eh, ganda buhok. Pag nagbabalag ako, gumaganda buhok ko. Pupunta na ako ng bahay. Tapos diretso Ayala. If I'm not mistaken, Ayala kami. Ang init, par! Ayun, nakagawa ako ng way para ma-background yung blur. Ano? Ma-background yung blur. I mean, ma-blur yung background. Kasi noon, nagmamask pa ako, tas delete background, tas bla 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 bla. Pero meron naman palang filter. So, yung gamit ko. Goods.
Tapos na. Tama picture na lang ako. Tapos kakain kami. Yay! Wado! Kasi just ano yun, leader. Bonjon! Iti. Parang masarap yun, no? Chicken. Habol ko daw siya eh. Ganito ako sa panaginip pag naghahabol eh. Yo! Yung dalawa ni Cedric. Ayun na plato. Yummy. Solve. That's all for today's vlog, guys. And parang pag tumawa ko, lulungad ako. But yeah, thank you so much for watching. Makakapag-outro ko, oh my god. And I will see you guys next time. Stay humble. Sayonara. GC Hyper out. Boycott. Peace.